आयशा को शादी से चंद घंटे पहले उसके बहनोई की जानिब से सर पे गोली मार के कत्ल कर दिया जाता है। एकदम जैसे चीज ब्लास्ट हो रही है, ब्लास्ट हुआ है, कोई पटाखा या कोई धमाका हुआ, जैसे ब्लू नहीं फटता ऐसे फटा है कोई चीज। आशा कुछ हो गया, आशा के कान से खून निकलना शुरू हो गया। इसी कमरे में आयशा मौजूद है। हाँ, लेटी हुई है। सब लोग सो रहे थे, एकदम घर में बहरान मच गया, समझ नहीं आई। हम लोग सो रहे। जी नाज़रीन, ये कमरा है जो कि अभी इन्होंने ओपन कर दिया है। यहाँ आयशा के साथ जो है वो दर्दनाक वाकया पेश आया है। अपने बहन की जानिब से सर पे गोली मारी गई। बहन मेरी बिल्कुल पाक दामन थी, पाक दामन गई है। तो 5 वक्त का नमाजी, एक बंदा कभी घर में ऊंची आवाज से नहीं बोलता, नमाज भी पढ़ता था। माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ता है वो। उसने बस एक बाले जुर्म किया कि मैंने मारा है, वो कत्ल मैंने किया, और ये नहीं बता रहा क्यों मारा, क्या वजह है। ना इनके कोई नाजायज ताल्लुकात है, ना ही उनके कोई बहन के सोनों कभी बात की है। तो शर्म आनी चाहिए, हमारी भी घर में हमारे बेटे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है आयशा केस के हवाले से कि आयशा को शादी से चंद घंटे पहले उसके बहनोई की जानिब से सर पे गोली मार के कत्ल कर दिया जाता है। इस हवाले से सोशल मीडिया पे डिफरेंट बातें चल रही हैं। बहुत जो है बहुतान जो है वो भी आयशा पे लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें, और आयशा को गंदा करने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त आयशा की बड़ी बहन मौजूद है, इनसे बात करते हैं और सारी कहानी इन्हीं की जुबानी जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा बताइएगा कि ये वाकया है क्या, आखिर तेल मेहंदी वाले दिन हुआ क्या था? किसी को समझ नहीं है क्या मसला बना है। सब लोग रात को तेल मेहंदी हुई है, बहुत खुश थे, सब लोग आए मेहंदी करके गए, लड़के वाले, हम लोग भी करके आए, घर में डांस भी कर रहे थे, वो बहुत अच्छा सब कुछ फंक्शन हमारा हो गया। उसके बाद रात को हम लोग तीनों, मेरी बहन की तबीयत खराब हुई है जो इस्लाम की वाइफ है जी। उसके बाद वो मेडिसिन लेने गई है, पहले लेके आई है, उसके बाद में इशू था, डेड हो गया उसका बाद। जब वो मेडिसिन लेके आई है रात को तकरीबन 3:45 बजे, 4 बजे लेके आई है, तो मेरी बहन सोची उसका बच्चा वैसे भारी छोटा बच्चा था। सब लोग सो गए अपनी अपनी सीट पे जाके। मेरी वालदा है वो भी नीचे यहीं पे दरवाजे के आगे लेटी हुई, बिस्तर लगा के लेटी हुई है। ठीक है। तो कोई मसला नहीं था। कमरे में मेरी कजन थी, उसकी बेटी लेटी हुई थी साथ, उनके बेड में मेरे साथ बहन लेटी हुई है, बहन के साथ, आयशा के साथ, छोटी बहन। आयशा कहाँ पे थी? इस फ्लोर पे थी या ऊपर वाले फ्लोर फ्लोर में थी। ये कमरा है उसका। ये जो पीछे कमरा है इसमें आयशा मौजूद हाँ, थी? इसमें मौजूद थी क्योंकि उसका यही कमरा था, इसमें मौजूद था वो। तो सुबह फजर की टाइम का, ये 5:30 बजे का वक्त है, तो एकदम जैसे चीज ब्लास्ट हो रही है, ब्लास्ट हुआ है, कोई पटाखा या कोई धमाका हुआ, जैसे ब्लू नहीं फटता ऐसे फटा है कोई चीज। तो अम्मी मेरी उठी है, फिर अम्मी कह रही कि क्या हुआ है। मेरी भाभी ने देखा, कह रही अम्मी पता नहीं कोई तार का मसला बन गया भाई, या अम्मी के अंदर से ना बल्ब वगैरह उड़ गया, या हमारा फ्रिज का कंप्रेसर खराब हो गया। तो समझ नहीं आ रही थी क्या मसला बना है। तो एकदम मेरी भाभी की भाभी आई नीचे नमाज पढ़ के, तो वो आगे कह रही यासीन पढ़नी है। तो कहाँ पे यासीन है? आयशा के बड़े के साथ लगी हुई है, वहाँ पे वो यासीन पढ़ रही है। एक पेज पढ़ा है, दूसरा पेज शुरू करने लगी तो कह रही आयशा के हाजी जल्दी, आयशा कुछ हो गया, आयशा के कान से खून निकलना शुरू हो गया। इसी कमरे में आयशा मौजूद है। हाँ, लेटी हुई है। जब खून निकला कान में से देखकर हमने कहा इसको अटैक हो गया, अटैक हो गया। हमें ये सोचा पता नहीं इसकी नस फट गई दिमाग की, इसी वजह से कान से खून निकल कान से खून निकल रहा है, इसकी नस फट गई। सब लोग सो रहे थे, एकदम घर में बहरान मच गया, समझ नहीं आई। हम लोग सो रहे, सब लोग उठ के आए, भागे, देखा है मेरी अम्मी आयशा के ऊपर गिर गई है। मेरी बहन को इतना बड़ा सदमा लगा, इसको क्या हो गया। हमें नहीं मालूम था कि ये इसकी यहाँ पे खत्म हो गई है, ये कुछ भी जिंदा है। उस दिन उस रात आयशा यहाँ पे अकेली सोई थी, आयशा के साथ कोई और था? यहाँ पे मेरी कजन लेटी थी साथ, मेरे ताया की बेटी, साथ उसकी बेटी थी, मेरी बहन थी। मैं को 4 बजे तक इस कमरे में रही हूँ, 4 बजे के बाद जाकर दूसरे रूम में गई। 4 बजे तक सब कुछ ओके था? ओके था सब कुछ, कोई मसला नहीं था, सब कुछ ठीक था, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा मुझे बताएं कि 5 से 5:30 बजे के दरमियान में हुआ क्या था? किसी को कुछ समझ नहीं क्या बना है। सब लोग सब सो के एकदम अचानक से घर में बहरान मच गया, इसे कुछ नहीं मालूम क्या बना क्या नहीं। बस यहाँ से जाते हुए मैं देखा किराम को सीढ़ियों पे गया ऊपर, यहाँ से गुजर के गया था? हाँ, इस कमरे से ये वॉशरूम से आके सीढ़ियों से चला गया। इस वॉशरूम का एक ही दरवाजा है या दो है? उधर से भी लगता है, इधर से बाहर से। रूम के अंदर से वो इस वॉशरूम में आया और वॉशरूम से निकल के यहाँ से छत पे गया? चला गया, छत से जब हम छत पे चला गया, फोन वापस आ गया। और उसकी काफी कंडीशन खराब उसके बाद हो गई है कि मेरी बहन को क्या हुआ, बहन कहता है वो, मेरी बहन को क्या हो गया। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आयशा के कान से खून निकल रहा था उसके बाद आपने पुलिस को कॉल की, एम्बुलेंस को बुलाया ताकि आयशा को हॉस्पिटल ले जाया जाए और देखा जाए कि ये बच जाए?
جی ہمارا یہ میں تھا یہ کس نے اس کے ٹیگ ہوا اس کی نس کٹی ہے تو ہم نے 15 فوراً کال کی ہے یہ اس کو کال کی 15 پہ کال کی ہم نے تو یہ والا کمرہ تھا، یہ والا کمرہ میری بہن کا میں لیٹی ہوئی تھی میں دکھا دیتی ہوں آپ کو یہ کمرہ ہے اس میں میری بہن لیٹی ہوئی جی ناظرین یہ کمرہ ہے جو کہ ابھی انہوں نے اوپن کر دیا ہے. یہاں عائشہ کے ساتھ جو ہے وہ دردناک واقعہ پیش آیا ہے. اپنے بہن کی جانب سے سر پہ گولی ماری گئی اور ایک ہی گولی ماری گئی ہے اور ایک ہی گولی مارنے کی وجہ سے عائشہ جو ہے اس دنیا فانی سے چلے گئی. عائشہ نے ابھی اپنی خوشیاں دیکھنی تھی، اپنی زندگی اگلی زندگی جو ہے اس کے بارے میں وہ سوچ رہی تھی کہ میری اگلی زندگی کتنی سہانی ہوگی، بڑی اچھی زندگی ہوگی. ماں باپ بڑے خوش تھے، رشتہ دار بڑے خوش تھے. 2-3 سال سے ارمان ہوتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، بہنوں کو خوشی ہوتی ہے کہ بہن کی شادی ہوگی، بھائیوں کو خوشی ہوتی ہے کہ میری بہن کی شادی ہوگی. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے معاملات آگے مزید چلیں گے. لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی بہن جو ہے ان کو بے دردی سے مار دیا گیا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا، ہاسپٹل لے جایا گیا اس لڑکی کو؟ ہاسپٹل نہیں ہم لوگ لے کے گئے تاکہ وہ موقع پہ ہی وفات پا چکی تھی. ہم نے 15 پہ کال کی ہے، انہوں نے چیک کی ہے. پہلے آئے ڈولفن والے، پھر پولیس آئی ہے، پھر ان کے جو بھی ان کو ٹیموں کو بلانا وہ ٹیمیں آئی ہیں، کرائم سین کی گاڑی بھی آئی ہوگی. ہاں کرائم سین کی ٹیمیں بھی آئی ہے، انہوں نے بھی چیک کی ہے سب کچھ. تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی خبروں والے جو ایشو اتنا اٹھا رہے ہیں، کردار کشی کر رہے ہیں. بہن میری بالکل پاک دامن تھی، پاک دامن گئی ہے. اچھا سوشل میڈیا پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ناجائز تعلقات ہے اکرام کے اور عائشہ کے، اور کافی سالوں سے ان کے معاملات چل رہے تھے. اب عائشہ نے منع کیا کہ میں نے شادی تم سے نہیں کرنی، اس کے بعد اکرام نے عائشہ کا مرڈر کر دیا ہے. اس میں کوئی سچائی ہے؟ یہ بالکل جھوٹ ہے. سچائی کیا ہے پھر؟ سچائی یہ کہ وہ اس سے بہن بولتا تھا، چھوٹی بہن، اور وہ بھی اس کو بھائی بولتی تھی. آج تک وہ فضول اس گھر میں آتا نہیں تھا بغیر اپنی بیوی کے ساتھ آتا تھا. فضول اس نے آج کوئی فضول بات نہیں کہی. میری امی کو اپنی ماں سمجھتا تھا، ماں جی ماں جی. یہ جو واقعہ ہوا اس کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اس کے ساتھ کیا بنا ہے، کسی نے بلیک میل کروایا ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے. اچھا اکرام جو ہے یہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، رشتے میں کیا لگتا ہے میرا آپ کو؟ دیور لگتا ہے وہ رشتے میں. اس کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اکیلا نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ایسا ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی نیک بندہ، کبھی گھر میں اونچی آواز سے نہیں بولتا، نماز بھی پڑھتا تھا؟ ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ. اور اس ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ لڑکا، اس نے یہ اتنی بڑی حرکت اکیلا وہ کر نہیں سکتا، اور کی کیوں حرکت اس نے یہ. وہ بھی بہت خوش تھا، اوپر ڈانس کر رہا تھا ہمارے ساتھ. اس نے ڈانس کیا کہ میری بہن کی شادی ہے، مہندی لگوا کے لے کے کہہ رہا ہے میری بہن نہیں ہے کوئی بھی، تو اس کی ہم نے ساری خوشیاں پوری کری، ہماری بہن ہے. تو میں اس کی بھابھی، ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، کوئی ایشو نہیں آج تک ہوا کہ اس نے مجھے بولا کچھ بھی، سر سے بٹن نہیں کرنے دینا. اس نے فضول دیکھنا نہیں، اپنے کمرے سے باہر سے کمرے میں. اس نے کوئی فضول گھر میں بات نہیں کرنی، کوئی کچھ نہیں کرنا. اچھا جب پولیس آئی تو پولیس نے کیا کیا یہاں پہ آ کے؟ انہوں نے چیک کیا، میری بہن کو چیک کیا، سب کچھ اس نے کیا. اس کے بعد فنگر پرنٹ سب کے لیے جو گھر میں مہمان، آپ سب لوگوں کے فنگر پرنٹس لیے گئے؟ لیڈیز کے لیے، جینٹس کے لیے، جو جینٹس تھا ٹھیک ہے. ان کے سب کے لیے. جب اکرام نے قتل کیا تو اکرام اس گھر میں موجود رہا یا اور آپ کو شک کیسے ہوا؟ گھر میں موجود تھا، 12 بجے تک گھر میں تھا. اس کی کافی حالت دیکھ کے نا اسے خراب ہو گئی کہ میں اپنے کہہ رہا تھا میری بہن کو کیا ہو گیا، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے کچھ ہو رہا ہے. میری بہن کے علاوہ اس نے کچھ نہیں بولا. تب تک آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ اکرام نے ہی مارا ہے؟ نہیں، تب تک نہیں ہمیں معلوم تھا. جب اس کے فنگر پرنٹ لیے نا تب ہمیں معلوم، اس کے ہاتھ کام رہے تھے. وہ کہہ رہے میری کافی حالت خراب ہے. قتل کے بعد اکرام کتنی دیر گھر میں موجود رہا اور کیسے آپ کو پتا چلا کہ اکرام نے ہی قتل کیا ہے؟ وہ 12 بجے تک گھر میں موجود تھا. تو اس کے بعد وہ میڈیسن لینے گیا اپنی، وہاں سے بھاگ. اس نے جو بہانا کیا تھا کہ میں بیمار ہوں، وہ ایک ڈرامہ کر رہا تھا. قتل اسی نے کیا ہے، جرم اقبال بھی کر لیا اس نے. دوائی لینے گیا پھر کیا ہوا؟ وہ میرے کزن عدنان ساتھ میڈیسن لینے گیا ہے، تو وہاں سے بولا میرا دل گھبرا رہا ہے تو مجھے نا جوس لا دو. اس نے جوس پلایا اس کو، اگر سامنے سے میری میڈیسن لے رہی ہے، میرے کے اندر جانے کی ہمت نہیں ہے، تو وہاں سے فرار ہو گیا. تو پولیس نے کیسے پکڑا اس کو؟ اس کو میری بہن نے خود پکڑوایا ہے. کہاں سے پکڑا گیا وہ؟ وہ انڈس ہاسپٹل سے پکڑوایا اسے. ہاسپٹل سے پکڑا گیا؟ ہاں، اسے میری بہن نے خود پلایا کہ بچے کی طبیعت خراب ہے، آپ آؤ، تو وہ آیا ہے. پولیس نے جو ابتدائی انویسٹیگیشن کی ہے اس میں اکرام نے کیا بتایا میں نے کیوں مارا ہے اور کیسے مارا ہے؟ اس نے بس یہ بالغ جرم کیا کہ میں نے مارا ہے، وہ قتل میں نے کیا، اور یہ نہیں بتا رہا کیوں مارا، کیا وجہ ہے. اس کو بہن کہتا ابھی بھی کہہ میری بہن ہے. تو یہ پوچھنا ہم لوگ چاہتے ہیں کیوں مارا، جب بہن کہتے ہو تو پھر اس کو قتل کیوں کیا تم نے. اچھا بتائیں کہ اس نے ایک پستول بھی یوز کیا، وہ پستول کہاں سے لیا اس نے؟ یہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے ابھی. کس نے اس کو پستول دیا کہ یہ پستول لو؟ کہاں سے لیا، کیوں مارا، یہ وہی وجہ ہم لوگ کو جاننا چاہتے ہیں. اس نے آج تک اس چیز کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ پہلی دفعہ اس نے پکڑا ہے، پہلی دفعہ اس نے قتل کیا ہے. اور نہ ان کے کوئی ناجائز تعلقات ہیں، نہ ہی ان کے کوئی بہن کے سونوں کا بھی بات کی ہے. بہن اور بھائی، میری بہن پاک دامن تھی. یہ لوگ جو میڈیا والے ہیں بہت غلط فائب
फैला रहे हैं, उनको इतनी शर्म या नहीं है कि हम लोग क्या बकवास कर रहे हैं किसी के बारे में। तो शर्म आनी चाहिए कि हमारी भी घर में माए बहने हैं, उनको इतना साहस होना चाहिए कि हमारी माए बहने हम लोग से इतना जलील ना करें। सब लोग गलत बयान दे रहे हैं मेरी बहन के खिलाफ, लेकिन माए बहन इतनी नहीं है घर में। सोशल मीडिया पे ये भी बताया जा रहा है कि आपने दूसरी पार्टी के साथ सुलह कर ली है, अब आप इकराम को सजा नहीं दिलवाएंगे, आपका मुकमका हो गया है। क्या हकीकत है, वाकई आपका मुकमका हो चुका है? हमारा कोई मुकमका नहीं हुआ और हमने कोई सुलह नहीं की, कुछ नहीं किया। आप सजा मिलेगी, वो कातिल है तो उसको सजा मिलेगी। इकराम ने अगर अकेले में कत्ल किया है तो इकराम को क्या सजा मिलनी चाहिए? तो फांसी भी मिलेगी सजा। कहीं आप ये तो नहीं होगा 1 महीने बाद 2 महीने बाद उन दूसरी पार्टी की जानिब से आपको पैसों की ऑफर की जाएगी, इतने लाख ले लो और सुलह कर लो, तो आप सुलह कर लें? ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें इंसाफ चाहिए। हम ये काम कभी नहीं करेंगे, ना ही हमने केस वापस लिया, ना ही हमारी रजामंदगी हुई है। हमने खुद पकड़वाया है, मेरी बहन ने खुद पकड़वाया है, उसके भाई बड़े ने खुद पकड़वाया है। तो सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं, जो लोग इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि सुलह हो गई है और आयशा का जो दामन है वो पाक नहीं था, आयशा के नाजायज ताल्लुकात थे, इस तरह की गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूँ कि उनके घर में माए बहने हैं, किसी किरदार कशी जब तक आंखों से ना देखी जाए तो बयान ना करें। ये लोग जो न्यूज वाले हर बात को छाड़ रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं तो वो फलां के साथ बुरी थी, वो किसी के साथ कोई बुरी नहीं थी, वो पाक दामन थी, पाक दामन गई है। 5 वक्त की नमाजी थी, आज तक किसी गैर मर्द ने उसकी शक्ल तक नहीं देखी, और मीडिया वालों ने उसकी तस्वीर मीडिया भी दी हुई है। उनको शर्म नहीं आती? मरना भूल नहीं ये लोग। अच्छा, मुझे बताएं कि आखिर में आप हमारी मरियम नवाज साहिबा से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा खुद एक खतून है, खवातीन के लिए बड़े इकदाम करती हैं। वो कहती हैं कि खतून को कुछ नहीं होना चाहिए। आज यहाँ पे एक 22 साला आयशा के साथ जुल्म किया गया, उसके बहनोई की जानिब से उसका मर्डर कर दिया गया। मरियम नवाज साहिबा से हाथ जोड़ के क्या अपील करना चाहेंगी आप? ये हमें इंसाफ चाहिए पुलिस वालों से भी, तो कभी तक हमें मुकदमा नंबर वाला कुछ नहीं मिला। तो आपकी मेहरबानी मरियम नवाज, इतनी खबर ही उछली आप तक की, क्या खबर नहीं पहुंची? आप इंसाफ करवाएं हमारा, जो गलत है उनको सजा दिलवाएं। आप क्या सो रही हैं? अब तक ये खबर नहीं पहुंची है। पुलिस की जानिब से आपसे अभी तक कोई ताउन किया गया या नहीं किया गया? आप तो कह रही हैं कि अभी तक FIR का नंबर भी नहीं पता चला, कुछ भी नहीं मिला। FIR का नंबर अभी तक नहीं दिया हमें। बोल रहे कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी ना तो सारे डॉक्यूमेंट आपको दे दिए जाएंगे। नाज़रीन, आपने आयशा की बड़ी बहन की तमाम तरह बातें सुनी हैं। बहुत सारी चीजें जो है वो दम तोड़ चुकी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे कहा जा रहा था कि आयशा जो है उसके बहनोई के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, लेकिन इन्होंने बताया कि आयशा 5 वक्त की नमाजी थी। बाहर के किसी शख्स ने उसकी कभी शक्ल भी नहीं देखी और उसकी किरदार कशी जो है वो की जा रही है। अब सोशल मीडिया पे अभी भी अगर ये लोग ये बातें करें और आयशा की किरदार कशी करें तो फिर उन्हें अल्लाह को ही जवाब देना होगा, क्योंकि आज इनकी बहन ने सामने आके हकीकत बता दी है। आप इस केस के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं? आप लोगों ने सिर्फ इस वीडियो को शेयर करना है, इस बहन की आवाज आपने मरियम बीबी तक पहुंचानी है, ताकि मरियम बीबी इस वाक़े का नोटिस ले और जो इकराम है जिसने कत्ल किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।